बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आसमा शिराजी। प्रोग्राम है फैसला आपका। आज 23 मार्च है और पाकिस्तान का आज यौम पाकिस्तान है। एक ऐसा दिन जिसमें पाकिस्तान की क़यादत ने, पाकिस्तान के रहनुमाओं ने, क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने एक रिज़ॉल्व किया था, एक अज़्म किया था कि पाकिस्तान को हमने आगे लेके बढ़ना है, पाकिस्तान को बनाना है, तख्लीक करना है, पाकिस्तान के लिए बात की थी। आज फिर गो के पाकिस्तान बन चुका है, लेकिन इस वक्त जो है वो पाकिस्तान के अंदर इत्तेहाद की ज़रूरत है, पाकिस्तान के अंदर इत्तफाक की ज़रूरत है, इसको बचाने की ज़रूरत है। और बचाना किसी और से नहीं, एक वायरस से है जो आपके लिए भी मुमकिन है, मेरे लिए भी मुमकिन है। और वो यूं है कि आप सिर्फ अपने घरों तक रहें, अपने आप को महफूज रखें, क्योंकि आप पाकिस्तान का असासा हैं। आज इस इब्तदाई नोट के साथ मैं आपको बताती चलूं कि कल लॉकडाउन का फैसला हुआ था सिंध का। इसके साथ साथ आज पंजाब का 14 दिन के लिए लॉकडाउन का फैसला हुआ है। जुज़वी लॉकडाउन है, गो के बुज़दार साहब ने कहा कि इसको आप लॉकडाउन नहीं कह सकते, लेकिन बहरहाल चूँकि सब चीज़ें उन्होंने बंद की हैं सिवाय ग्रॉसरी के, बैंक्स के, ATM के, ये जो मुख्तलिफ अशियाए ज़रूरिया की जगह हैं उनको उन्होंने लॉक नहीं किया, लिहाजा इसको लॉकडाउन नहीं कहा जा सकता। आज़ाद कश्मीर पूरा बंद है, GB पूरा गिलगित बल्तिस्तान बंद है, यानी लॉकडाउन है। और सिवाय KPK और फेडरल गवर्नमेंट के, फेडरली यानी जो इसे हम इस्लामाबाद कहते हैं, इसके अलावा पूरा पाकिस्तान इस वक्त तकरीबन बंद है। इस पर अमल दरामद करने के लिए आर्टिकल 245 के तहत फ़ौज तलब हो गई है। और क्या सिचुएशन है, क्या अपडेट्स हैं कल से लेके अब तक हमारे पास, वो हम आपको एक छोटी सी तस्वीरी झलक में दिखाते हैं। और उसके बाद जो पाकिस्तान की लीडरशिप है वो क्या कह रही है वो भी देखिए, फिर वापस आते अपने मौजू पे बात करते हैं। जरा देखिएगा। तमाम हजरात को आगाह किया जाता है कि कोरोना वायरस की वजह से गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के हुक्म के तहत आज मुर्गा 22 मार्च 2020 बावकत रात 12 बजे के बाद कर्फ्यू नाफिज किया जाता है। पूरा सूबा सिंध में लॉकडाउन होगा। मंगल 24 मार्च सुबह 9 बजे से 6 अप्रैल सुबह 9 बजे तक 14 दिन के लिए सूबे भर के बाजार, शॉपिंग मॉल, निजी व सरकारी इदारे, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, रेस्टोरेंट, पार्क, सियाती मकामात बंद रहेंगे। लोग जिंदा रहेंगे तो फिर वो मईशत में अपना रोज़गार कर सकेंगे। अगर हमारा जो शराय अमवात है वो बहुत ज़्यादा होता है, हम वो बर्दाश्त नहीं कर सकें। पूरा लॉकडाउन का मतलब मुल्क में कर्फ्यू लगाना। अगर मैं पूरी तरह लॉकडाउन लगाऊंगा उसके और असरात होंगे और वो सबको मुश्किलें पड़ेंगी। प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि पूरा लॉकडाउन नहीं कर सकते, लेकिन अब से थोड़ी देर पहले DGI SPR ने एक भरपूर प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और तकरीबन लॉकडाउन का ऐलान किया है। क्या कहा है उन्होंने वो भी आपको सुनवाए देते हैं। खाने पीने की अशिया और मेडिकल सामान तैयार करने वाली फैक्ट्रियां और मेडिकल स्टोर खुले रह सकेंगे। तमाम स्कूल्स बंद रहेंगे। हर किस्म के इज्तिमात पर पाबंदी रहेगी। तमाम किस्म के शॉपिंग मॉल्स, रेस्टोरेंट्स, सिनेमाज, शादी हॉल, स्विमिंग पूल्स और गैर जरूरी नकलो हरकत पर पाबंदी रहेगी। इंटरसिटी ट्रांसपोर्ट सिर्फ फूड सप्लाई चेन के लिए इस्तेमाल की जाएगी। शहरों के अंदर हर किस्म की पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद रहेगी। तमाम एयरपोर्ट्स इंटरनेशनल फ्लाइट्स के लिए 4 अप्रैल तक बंद रहेंगे। पेट्रोल पंप्स और मंडियां सूबाई हुकूमतों की तरफ से नोटिफाइड डेज पर ही खुल सकेंगी। ये इम्पॉर्टेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस सबसे थोड़ी देर पहले हुई, जिसमें कि तफसीलात बता दी DGI SPR ने कि क्या क्या चीज़ें बंद रहेंगी। इसको हमें मुकम्मल लॉकडाउन ही हम कहते हैं, क्योंकि सिंध के अंदर भी सिवाय अशियाए ज़रूरिया के तमाम चीज़ें जो हैं वो बंद हो चुकी हैं। आज ही मोहतरमा फिरदौस आशिक अवान साहिबा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। उन्होंने लॉकडाउन की कुछ तारीफ बयान की थी। हम चाहते हैं आपके इल्म के लिए कि वो भी सुनवा दें कि वो क्या फरमा रही है। ज़रा सुनिएगा। तो वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने तमाम सूबाई हुकूमतें, गिलगित बल्तिस्तान और फिर इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी के अंदर भी सूबाई हुकूमतों से समरी मूव करवाई है, जिसके तहत आर्टिकल 245 के तहत उन सूबों को ये इख्तियार दिया जा रहा है
کہ وہ حالات، واقعات اور صورتحال کو مد نظر رکھ کے فوج کو طلب کر سکتے ہیں، اور جس کے تحت ایک پارشل لاک ڈاؤن کی آپشن جو ہے وہ صوبوں کی صوابدید پہ چھوڑی گئی ہے، لیکن اس کا مطلب قطعاً کرفیو نہیں ہے، اس کا مطلب زبردستی عوام کو گھروں تک محدود کرنا نہیں ہے۔ بہرحال سول ایڈ کے اندر ڈی جی ایس پی آر نے کہا کہ ہمیں جو بھی سول قیادت یا جو صوبے ہیں وہ کہیں گے ان کی مدد کے لیے ہم تیار ہوں گے اور ہم رہیں گے۔ اس دوران کچھ پولیٹیکل ڈیولپمنٹ بھی آئی ہے، مثلاً یہ کہ شہباز شریف صاحب اچانک پاکستان واپس آئے ہیں، انہوں نے اپنی مدد کا یقین دلایا ہے۔ کل انہوں نے تمام اپنی قیادت سے بات کی اور یہ اناؤنس کیا کہ وہ ہر مدد کے لیے تیار ہے۔ بلاول بھٹو آلریڈی یہ بات کہہ چکے ہیں وزیر اعظم پاکستان سے کہ وہ ان کے وزیر اعظم ہیں اور وہ ان کے ساتھ کام کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن وزیر اعظم کی طرف سے تاحال کوئی رسپانس ان کو نہیں دیا گیا۔ کیا وزیر اعظم دیں گے یہ رسپانس یا نہیں دیں گے، اس کے اوپر بھی بات کریں گے، اور کتنی ضرورت ہے اس یکجہتی کی، کیونکہ شہباز شریف اور بلاول بھٹو زرداری کل ہی شاید آل پارٹیز کانفرنس طلب کرنا چاہتے ہیں اور ویڈیو پہ تمام قیادت کو لے کے بات کریں گے۔ وزیر اعظم کے رد عمل کا انتظار رہے گا اور اسی پہ آج ہم بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب ابرار الحق صاحب جو کہ پاکستان میں ریڈ کریسنٹ کے جو کہ ہلال احمر ہے اس کے سربراہ ہیں، بہت بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا۔ اور ہمارے ساتھ موجود ہوں گی محترمہ شرمیلا فاروقی صاحبہ، پاکستان پیپلز پارٹی کی سینئر رہنما ہے، سابق رکن صوبائی وزیر بھی رہی ہیں اور ایک رکن صوبائی اسمبلی بھی رہی ہیں۔ بہت بہت شکریہ شرمیلا، بہت دنوں کے بعد آپ ہمارے شو پہ آئی ہیں، شکریہ آپ کا۔ ہمارے ساتھ جناب عطا تارڑ صاحب ہوں گے جو کہ اگین پاکستان مسلم لیگ نواز کا جانا مانا چہرہ بن چکے ہیں اور آپ ان کو ٹیلی ویژن پہ دیکھتے رہتے ہیں، یہ ڈپٹی جنرل سیکرٹری بھی ہیں اپنی جماعت کے۔ بہت بہت شکریہ عطا آپ کی تشریف آوری کا بھی۔ سب سے پہلے ابرار آپ کی اجازت ہو تو میں شرمیلا لیڈیز فرسٹ ان سے ہم شروع کریں۔ شرمیلا بتائیے گا کہ پرائم منسٹر نے لاک ڈاؤن نہ کرنے کا فیصلہ درست کیا نہیں کیا، مگر آپ نے ڈی جی ایس پی آر کی پریس کانفرنس دیکھ لی تو ایک طرح سے ہو گیا لاک ڈاؤن، تو اس پہ آپ کے کمنٹس کیا ہیں؟ جی شکریہ اسما۔ دیکھیے پرائم منسٹر صاحب کیوں لاک ڈاؤن کا فیصلہ نہیں کر پائے وہ میرا خیال ہے ہم سب کی سمجھ سے بالاتر ہے، کیونکہ لاک ڈاؤن کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں ہے۔ دنیا کی دیگر ممالک میں جہاں پر یہ وبا پھیلی ہے، بہت سے ممالک نے جہاں یہ فیصلہ تاخیر میں ہوا وہاں پر اموات کی شرح بڑھ گئی، وہاں پر افیکٹڈ لوگوں کی شرح بڑھ گئی اور ایونچولی ان کو لاک ڈاؤن کرنا پڑا۔ اب پرائم منسٹر صاحب کی ایک جو کنسرن ہے کہ جی جو ڈیلی ویج ورکرز ہیں وہ افیکٹ ہوں گے، اور بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو دن میں نکلتے ہیں روزگار کماتے ہیں تو واپس آ کے بچوں کے کھلاتے ہیں، وہ اپنی جگہ بالکل صحیح ہے، لیکن اسما جان ہے تو پھر روزگار ہے نا۔ اگر آپ وہ تمام لوگ اور ان کے گھر والے بچے بوڑھے اگر وہ اس وبا کا شکار ہو گئے تو کیا ہم ان کا علاج کر سکیں گے، کیا ہم ان کو بچا سکیں گے؟ کیونکہ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس وبا کا کوئی علاج نہیں ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ پاکستان کا ہیلتھ کیئر تو کیا دنیا بھر میں اس وقت تمام ممالک کے ہیلتھ کیئر کولیپس کر چکے ہیں۔ تو سب سے پہلے تو ہمیں لوگوں کی جان بچانی ہے، جان بچائیں گے تو پھر روزگار دیں گے۔ اس کا بھی ایک میکینزم ہو سکتا ہے۔ سندھ میں ہم نے ایک میکینزم یہ کیا ہے کہ ہم بجلی اور گیس کے بل 1 مہینے کے وہ معاف کر رہے ہیں اور انسٹالمنٹس میں کر رہے ہیں۔ دوسری چیز یہ ہے کہ ہم نے ایک فنڈ قائم کیا ہے 3 ارب روپے کا، جس میں مخیر حضرات بھی ہیں، جس میں تمام ایم پی ایز، منسٹرز، بیوروکریٹس، انہوں نے اپنی 1 ماہ کی تنخواہ دی ہے۔ جی سیڈ منی سی ایم صاحب نے ڈالی ہے، اس میں سے راشن بنا کے ان تمام لوگوں کو آئیڈینٹیفائی کر کے بڑے کافی اچھے اقدامات ہوئے، اور آج شرمیلا آج ہی ایک اور قدم بھی اٹھایا، وہ یہ کہ پینشنرز کو جو ہے وہ پینشن تھوڑے دن پہلے مل جائے گی، یعنی پہلی کا انتظار نہیں کیا جائے گا، تو یہ ایک بڑا اچھا سٹیپ ہے۔ میں اس پہ بھی آتی ہوں، لیکن پرائم منسٹر نے بھی آج ایک معاشی اس کا اعلان کیا ہے پلان کا، جس میں انہوں نے کہا 70 لاکھ لوگ جو کہ مزدور ہیں ان کو 3000 روپے مہینے کے ملیں گے۔ آپ لوگ کیا پلان کریں اور کیوں لاک ڈاؤن جو ہے وہ بعد میں بہت تاخیر سے یہ فیصلہ ہو رہا ہے ہر جگہ پہ؟ اچھا اسما جی، میری سمجھ سے باہر ہے اس کو ہم نے موضوع بحث آج کیوں بنایا، حالانکہ جس کو ہم جزوی لاک ڈاؤن کہہ رہے ہیں، باقی لوگ اس کو مکمل لاک ڈاؤن یا لاک ڈاؤن
کی اصطلاح اس کے لیے استعمال کر رہے ہیں. بات تو اٹس ون اینڈ دا سیم تھنگ. اصل بات تو سندھ میں بھی انہوں نے یہ کیا کہ جو امپورٹنٹ شاپس ہیں یا میڈیکل سٹورز ہیں یہ کھلے رہیں گے, باقی تو لاک ڈاؤن وہی ہے جو وہاں پہ بھی ہے اور یہاں پہ بھی, اور یہ درست فیصلہ ہے, ہونا ہی چاہیے تھا. اور جیسے بھی شرمیلا نے کہا دوسرے ممالک کے اندر جنہوں نے نہیں کیا وہاں پہ ڈیفینیٹلی مشکلات کا سامنا جو ہے وہ ہوا ہے. تو میں سمجھتا ہوں ہم اس لیے ڈسکس کریں کیونکہ پرائم منسٹر نے کہا کہ میں لاک ڈاؤن نہیں, وہ کر لاک ڈاؤن نہیں رہے لیکن وہ کہہ نہیں رہے. پتہ کیا انفیکٹ اس میں کیا وجہ ہے؟ کیوں میں سمجھتا ہوں کئی ممالک میں اس طرح کا لاک ڈاؤن, اس میں یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ گھر سے باہر نکلتے ہیں تو پھر ایک پیوٹن کا میں پڑھ رہا تھا کہ اسٹے ایٹ ہوم فار 15 days, ادروائز اسٹے ان دا جیل فار 5 years. اوکے, سو اس کو بھی لوگ لاک ڈاؤن جس کا پھر امپلیمنٹ کراتے ہیں بزور بازو, اور اگر لوگ باہر نکلیں تو پھر ان کو جیل میں ڈالتے ہیں. سو وہ لاک ڈاؤن کا اس طرح سے میرے ذاتی خیال میں کرفیو اور لاک ڈاؤن کو مکس کیا جا رہا ہے, مگر چلے ہم اس کو ہم اس پہ بحث نہیں کرتے, مگر یہ کتنا ضروری ہے یہ بتانا بہت ضروری ہے نا لوگوں کو کہ بھئی آپ گھروں میں رہیں. آپ کیا پاکستان کی عوام آپ کو, آپ خود مطلب آپ کی کانسٹیچوئنسی ہے آپ ابھی فیلڈ ہاسپٹل سے آئے ہیں جو آپ بنا رہے ہیں, آپ نے آپ کو ریسٹرکٹ کیا ہے لوگوں نے؟ آپ نے دیکھا کہ لوگوں نے ریسٹرکٹ کیا ہے؟ نہیں, ابھی تو وہ والی سچویشن نظر نہیں آ رہی, اور ہمیں تھوڑا سا میرا خیال ہے انفورس کرنا پڑے گا. میں سمجھتا ہوں کرنا بھی چاہیے. اور میں لوگوں کو یہ پیغام دوں, ایک تو امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ کہتے تھے نا کہ یونائٹڈ وی اسٹینڈ اینڈ ڈیوائڈڈ وی فال. آج اللہ نے اس کو الٹا کر دیا, ڈیوائڈڈ وی اسٹینڈ اینڈ یونائٹڈ وی فال. سو جتنا ایک دوسرے سے ڈسٹینس کریں گے, سو سوشل ڈسٹینسز بھی کہہ رہے ہیں, اتنا اچھا رہے گا. اور یہ لوگوں کو بار بار میسج دینا, ان کو بتانا, لیکن بدقسمتی سے آسما آپ کو بھی پتا ہے قوم ساڈی ایڈی چھتی مانتی کوئی نہیں. ٹھیک ہے, وہ پھر ڈنڈا صاحب دا پیر مجبوراً پھر حکومت کو, جیسے ابھی خان صاحب نے اجازت دی کہ 245 کے تحت آپ فوج کو بلا سکتے ہیں, تو فوج پھر آپ کو پتا ہے کیا کرتی ہے, آپ کو بھی پتا ہے کہ وہ انفورس کرتی ہے, اور کرنا چاہیے جو لوگ نہیں مانتے. تو آئندہ آنے والے دیکھ اسٹیٹسٹک بھی سامنے ہے کہ اس کی بڑھتی ہوئی شرح بھی دیکھ رہے ہیں کہ گرتی ہوئی شرح سے بڑھ رہے ہیں, بڑھتی ہوئی شرح سے بڑھ رہے ہیں. اور یقین کریں وہاں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اس وقت ذمہ دار, ان کو اندازہ ہے سچویشن کس طرف جا رہی ہے, اور اس کے مطابق پھر فیصلہ کرنے والے فیصلہ کریں. بالکل. اب دیکھیں نا جی شرمیلا, عطا ہمارے ساتھ ہے فون پہ. عطا, آپ کیا کہیں گے لاک ڈاؤن کے حوالے سے, کیونکہ کنسرنز شو کیے جا رہے ہیں, اس کو ہم جو بھی نام دیں اب تو ہو گیا پورے ملک کے اندر. آپ مطمئن ہیں کہ جو انتظامات پنجاب میں ہیں, جو وفاق میں ہیں, وہ صحیح ہو رہے ہیں, اچھے ہو رہے ہیں بحیثیت اپوزیشن پارٹی کے؟ بہت شکریہ. سب سے پہلی بات تو آسما صاحبہ یہ ہے کہ ہم خوش قسمت ہیں کہ یہ وبا اس خطے میں بعد میں آئی ہے, اور ہمیں باقی ممالک کے تجربے سے سیکھنے کا موقع ملا ہے. اور یہ اللہ تعالیٰ کا خاص کرم ہے کہ وہ ہم ان کی ایکسپیرینس سے سیکھ کے تو وہ میجرز اڈاپٹ کر سکتے ہیں جو انہوں نے وہاں پہ اڈاپٹ کیے. مگر تھوڑا سا یہاں پہ دیکھیے, بالکل قوم کو یکجا بھی کرنا چاہیے, ہم سب ایک ہیں اس وبا کا مقابلہ کرنے کے لیے. مگر تنقید برائے اصلاح جو ہے وہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ بہت ضروری ہے, کیونکہ لوگوں کی زندگیوں کا دار و مدار اس کے اوپر ہے. تو اس لیے میں یہ کہوں گا کہ کلیئرٹی ابھی تک اس طرح سے نہیں آ رہی. یعنی اس میں سندھ نے جیت لی, وہ بہت ہی قابل ستائش ہے, جس طرح سے انہوں نے پی ایس ایل کے میچ بہت جلدی بغیر تماشائیوں کے کرائے. اس کے بعد تعلیمی اداروں میں چھٹیوں کا معاملہ آیا, اس میں لیڈ لی, لاک ڈاؤن میں لیڈ لی. تو یہ ابھی تک جو ہے ابھی کنفیوژن پریولنٹ ہے, اس کو بڑا کلیئر کریں. اور میں آپ کے شو کے توسط سے ہماری پارٹی پالیسی ہے, اور شہباز شریف صاحب نے جو کل اجلاس کی صدارت کی, ان کی طرف سے ہمیں ہدایات ہیں کہ ٹاک شوز میں بھی ہم یہ بات کریں اور پبلک سروس میسج آپ کے ذریعے دیں کہ لوگ غیر ضروری طور پہ بالکل گھر سے باہر نہ نکلیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ بالکل ہاتھ ملانے سے گریز کریں, اور اپنے ہاتھ بار بار دھوئیں, اور اپنی آنکھوں, منہ اور ناک کو ہاتھ مت لگائیں. یہ WHO جو عالمی ادارہ صحت کے تصدیق شدہ حفاظتی اقدامات ہیں, اس حوالے سے بات کرنا بہت ضروری ہے. کیونکہ ہمارے ہاں ایک کلچر چل پڑا ہے جس میں واٹس ایپ کے ذریعے, جس میں ٹک ٹاک کے ذریعے اور باقی ایپس کے ذریعے ہر بندہ ایکسپرٹ بنا ہوا ہے اس وقت, اور قوم کو باقاعدہ گمراہ کیا جا رہا ہے. آپ نوجوانوں کی ویڈیوز دیکھتے ہیں جس میں وہ کہہ رہے ہیں ہاتھ ملاؤ, یہ سنت ہے اور یہ ملانا چاہیے. تو میں یہ اس کو کہنا چاہوں گا کہ اس وقت یہ بالکل نہ کریں. اچھا, بالکل صحیح بات ہے. بالکل عطا, آپ نے بہت اچھی بات کی, آپ نے بہت اچھی بات کی, اس لیے کہ یہ سنت اصل میں یہ ہے کہ اپنی جان کو بچانا ہے. یہ ہمارے نبی کی تعلیمات میں یہ ہے کہ خود کو بھی بچائیں اور انسانیت کو بھی بچائیں. تو ایک میں چھوٹی سی بریک لیتی ہوں, بریک کے بعد پولیٹیکل لیڈرشپ کیا کر سکتی ہے اس ملک میں, اور پھر جو اقدامات ہلال احمر اٹھا رہا ہے اس کے اوپر بھی بات کریں گے. ایک چھوٹی سی بریک, واپس آتے ہیں بریک کے بعد.
वेलकम बैक नाजरीन, एक बार फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। शर्मिला, जैसे हम बात कर रहे थे कि क्या क्या कुछ करने की ज़रूरत थी, ताख़ीर हुई, अब क्या ज़रूरत है? क्योंकि कल ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस की बात हो रही है कि अपोजिशन के लोग जो हैं वो इस पे बात करें और कोई लाए अमल बनाएं। क्या आपको लगता है कि प्राइम मिनिस्टर की तरफ से भी कोई हाँ हो जाएगी कि वो इस मामले पे आगे आएँ और सबके साथ मिलके कोई कौमी लाए अमल जो है वो तश्कील दें? देखिए, प्राइम मिनिस्टर साहब की तरफ से अगर अस्मा ये आता ना कि लॉकडाउन और एक हौसला अफजा एक स्पीच आती या कोई एक ऐसा पैकेज आ जाता पहले, तो चीज़ें मेरे ख्याल है कि पाकिस्तान में एक होप आती। लेकिन यहाँ पर आप देखें कि सारे सूबे अपने अपने तय फैसला कर रहे हैं। सिंध ने शुरुआत की, उसको फॉलो किया पंजाब ने, गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर, आहिस्ता आहिस्ता ये पूरा मुल्क इंक्लूडिंग इस्लामाबाद ये लॉकडाउन में जाना है। देयर इज नो अदर ऑप्शन। ये दुनिया में तमाम ममालिक को देख लिया, उनके ताखीरी फैसले भी देख लिए, जिन्होंने जल्दी किया, चाइना ने जल्दी किया और उसके ऊपर काबू पा लिया। आज वुहान जो है वो कोरोना फ्री है। लेकिन यहाँ पर जो अहम चीज है वो ये है कि प्राइम मिनिस्टर साहब को, क्योंकि देखिए ही इज द प्राइम मिनिस्टर, वो रियासत हैं, ये फ्लाइट्स की मौतली के फैसले बहुत पहले हो जाने चाहिए थे। ये जो ताफ्तान में जो ज़ायरीन आए हैं, इनको अगर बेहतर तरीके से हैंडल कर लिया जाता और वहां पर ही उनको कंटेन करके फील्ड हॉस्पिटल बना के वहीं पर इनका इलाज कर दिया जाता और इनको दीगर सूबों में नहीं भेजा जाता, तो आज बहुत ज्यादा ये जो स्प्रेड हुई है ये शायद ना होती। तीसरी अहम चीज ये है कि प्राइम मिनिस्टर साहब को पैकेज देना चाहिए गरीब लोगों के लिए। अब ये देखें ट्यूसडे को देने जा रहे हैं, ये मेरे ख्याल एटलीस्ट 10 दिन लेट हैं। ये जो लॉकडाउन के फैसले से वो घबरा रहे हैं कि लॉकडाउन नहीं, वो तो लॉकडाउन हो गया है पूरे मुल्क के अंदर। अब इनको बिजली गैस की बिलों में कमी, गरीबों के लिए पैकेज और फौरी तौर पे देखें चाइना की तरफ से डॉक्टर्स आ गए हैं, किट्स हैं, लेकिन इन तमाम सूबों को इस वक्त भी अस्पतालों में इक्विपमेंट, पर्सनल प्रोटेक्शन, अच्छा बिल्कुल सही बात है, ये जंगी बुनियादों पे शर्मिला, बिल्कुल जंगी बुनियादों के ऊपर करने की जरूरत है। अभी भी बहुत अबरार, जैसे आप कह रहे थे कि शायद आपने भी कोई 10,000 बिस्तरों का कोई बेड तैयार, हॉस्पिटल तैयार करना है और इस तरह से वक्त ज़्यादा नहीं लग जाएगा। और फिर तबलीगी जमात वाला जो पॉइंट है, क्योंकि अभी आपने रॉयटर्स की स्टोरी पढ़ी होगी कि कुछ लोग गए और उसके बाद से अब बहुत ज़्यादा लोगों के फैलने का खतरा है, तो ये पहले हो जाना चाहिए था, पंजाब हुकूमत को इकदाम करने चाहिए थे, नहीं? अच्छा, एक तो आसमा जी अच्छी खबर जो है वो ये है कि जितने लोग ज़ायरीन और दीगर लोग बाहर से आए हैं, ज़्यादातर वही लोग रिपोर्ट हो रहे हैं जो अभी तक कोरोना के पेशेंट्स हैं। ऐसे लोग बहुत ही कम आए हैं जो लोकल लोग हैं जिनको इन्फेक्ट किया गया है और वो ज़्यादा बीमार लोग ही हैं, विच शोज़, दिस स्टडी शोज़ कि लोकल लोग रेजिस्टेंट हैं। सो अच्छी खबर है कि उस तेज़ी से ये इंशाअल्लाह अज़ीज़ नहीं बढ़ेगा। हाउएवर हमें ये हिफाजती इक़दामात पॉलिसी के लेवल पर भी और इंडिविजुअल सतह पर भी मुकम्मल करने की ज़रूरत है, इसमें कोई शक नहीं। आपने PRCS के हवाले से पूछा तो कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब जो थे इसके पहले सदर थे। ये एक ऑक्सिलरी रोल में प्ले करती है और और गवर्नमेंट के एक्ट ऑफ पार्लियामेंट है और ये बनी ही डिज़ास्टर मैनेजमेंट के लिए। पूरी दुनिया के अंदर 194 ममालिक के अंदर इसकी प्रेजेंस है और फेडरेशन है IFRC ICRC तो ये काम करती है और पूरी दुनिया में डिज़ास्टर मैनेजमेंट, हेल्थ सर्विस डिलीवरी, रिस्टोरिंग फैमिली लिंक्स, दीगर बेशुमार काम ये करती है। और इसमें भी हमने क्या किया कि हमने सबसे पहले तो एक अस्पताल बनाने का फैसला किया रावलपिंडी की हद तक, जो 150 बिस्तरों में मुश्तमिल अस्पताल होगा। 10 बेड्स हावर इस पे जो है वो हमने, ये कोरोना स्पेसिफिक हॉस्पिटल वो ICU के होंगे। लेकिन हमने एक और काम किया जो पामी है, जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस की ऑर्गेनाइजेशन है, जिसमें 70 मेडिकल कॉलेजेस हैं और हर मेडिकल कॉलेज के पास 500 बेड्स, यानी एक 500 बेड्स का हॉस्पिटल है और 15 वेंटिलेटर्स हैं मिनिमम। सो हमने उनको ऑन बोर्ड लिया। ये टोटल जो है 1050 वेंटिलेटर्स बन जाते हैं। अच्छा, हाँ जी, और 500 को आप 70 के साथ ज़रब दे लें, उतने बेड्स भी ये मुख्तलिफ जगहों पे होंगे या एक ही जगह के? ये मुख्तलिफ जगहों पे। अच्छा, ये मुख्तलिफ जगहों पूरे पाकिस्तान में, सूबों। अच्छा, ठीक, जबरदस्त। तो ये एक अच्छा काम है। ये पहले शायद तैयार नहीं थे फॉर सम रीजन सपोर्ट करने के लिए, लेकिन अभी हमने इसको मोहब्बत प्यार करके, बिकॉज कुछ गिले शिकवे होते हैं ना जिस तरह इनको प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस के, सो वो अब तैयार हैं काम करने के लिए। साथ ही मैं ये बता दूं कि गवादर के अंदर आइसोलेशन वार्ड, कराची गुडाब टाउन में 6000 की क्वारंटीन फैसिलिटी, एम्बुलेंस सर्विस, 35,000
स्क्रीनिंग बॉर्डर और रेलवे स्टेशन पे हम कर रहे हैं बेशुमार लोगों को। और शुरू में जो आपने बात की 23 मार्च के हवाले से, वो एक बड़ा ही प्यारा मैसेज मेरे ज़हन में मैं दूं कि कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह साहब का पैगाम था फेथ, यूनिटी और डिसिप्लिन। आज फेथ दिखाने की ज़रूरत है अल्लाह पे, कि अल्लाह पे भरोसा कि इंशाल्लाह कुछ नहीं होगा, लेकिन डिसिप्लिन यानी एहतियात लाजमी है। और जो यूनिटी है ना, वो इस तरह से बड़ी खूबसूरत लॉकडाउन की सूरत में साथ वालों का देखना है कि घर ने खाना खाया या नहीं खाया, अपने पड़ोसियों का ख्याल रखें, रात को खाना। और अगर आप डिफेंस में रहते हैं तो डिफेंस के साथ ही जो बस्ती है, ये देखना है कि उन तक खाना किस तरह से पहुंचाना है। ये फेथ, और मैं बताऊं, हमारी कौम बड़ी रिजिलियंट है और बहुत ज्यादा जो है वो इस ऐसे हालात में इकट्ठी हो जाती है। अतः आप, हम इकट्ठे की चूंकि बात कर रहे हैं और हमने लोगों को पॉलिटिकली भी अपडेट करना है, जो नेशनल लीडरशिप है उसके भी कुछ फराइज हैं। और कल सुना कि एपीसी हो रही है जिसमें कि अपोजिशन बैठेगी, क्या तवक्कुआत हैं, क्या डिस्कशंस होंगी और क्या क्या फैसले आप लोग कर सकते हैं इस नेशनल यूनिटी के लिए? देखिए, तमाम लीडरशिप जिससे राब्ता हुआ है, कल एक एपीसी होने जा रही है और उसमें कोशिश ही की जाएगी कि देखिए ये मामला अब लोगों की जिंदगियों को बचाने का मामला है और उसके अंदर तमाम पॉलिटिकल पार्टीज अपना क्या किरदार अदा कर सकती हैं। वो चाहे फूड राशनिंग के हवाले से हो, वो चाहे अवेयरनेस कैंपेन के हवाले से हो, वो चाहे हुकूमत को कोई मुफीद मशवरा देने के हवाले से हो, तमाम तर मामलात जो हैं वो ज़ेरे गौर और ज़ेरे बहस आएंगे और एक मुश्तरका हिकमत अमली का भी ऐलान किया जाएगा। और मैं समझता हूँ कि ये एक बड़ा अच्छा कदम है और बड़ा बरवक्त वापसी हुई है कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ की। कुछ तजावीज़ हैं जो मैं शुरू में बात नहीं कर सका, मैं चाहता हूं कि मैं उस पर भी थोड़ी रोशनी डालूं कि जहां पे कमियां कोताहियां रही हैं उसको फिक्स करने की जरूरत है। यानी क्वारंटाइन का जो मामला था वो हमने देखा कि एक एक कमरे में 4-4, 5-5 लोग बंद हैं। वो क्वारंटाइन नहीं है, वो शेल्टर होम है। क्वारंटाइन में फर्क है। क्वारंटाइन सेल्फ आइसोलेशन का नाम है। एक तो उसको दुरुस्त करने की जरूरत है, वो ताफ्तान हो, वो डीजी खान हो, आइसोलेशन में लोगों को रखें वरना ये वबा मजीद फैलेगी। फिर जो इररिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट्स हैं वो नहीं आनी चाहिए। गवर्नर पंजाब साहब ने कहा कि जी वो मैदे में जाके गर्म पानी पीने से ये वबा मर जाती है। आप एक अहम ओहदे पे हैं, हुकूमती ओहदे पे हैं, आपकी तरफ से ये स्टेटमेंट्स नहीं आनी चाहिए। जो भी बात करें वो इंश्योर करें कि वो आलमी इदारा सेहत से तस्दीक शुदा बात हो। एक तो तजावीज़ इस हवाले से थी कि जो पेशेंट्स आते हैं टेक्नोलॉजी को यूज किया जाए और उनको जियो टैग किया जाए बाकायदा गूगल मैप्स के ऊपर, पता लगे कि जी जिस शख्स में इस वबा की तशखीस हुई है ठीक वो कहाँ से आया था, कितने लोगों को मिला, कहाँ पे रहा, ताकि मैप के ऊपर क्लस्टर्स अपीयर हों और उन इलाकों पे खसूसी फोकस किया जाए जहाँ पे इन लोगों की कंसंट्रेशन जिनमें ये बीमारी ज्यादा है वहाँ पे कंसंट्रेट अच्छा, चूंकि बिल्कुल मैं चूंकि मैंने ब्रेक लेनी है तो मैं चाह रही थी कि पता चले कि कल ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस कितने बजे यानी वीडियो पे है और उसका एजेंडा सिर्फ एक नुकाती एजेंडा है कि कोरोना के हवाले से नेशनल लीडर्स ने बात करनी है, कुछ और भी है? सिर्फ यकनकाती एजेंडा जिस पर कोरोना का है, उसके अलावा इसका कोई एजेंडा नहीं है और कल आफ्टरनून में प्लान हो रही है। अभी थोड़ी देर में इसका टाइम जो है वो टेंटेटिवली कुछ 2 बजे है, बट वो भी थोड़ी देर में फाइनल हो जाएगा और सिर्फ इस वबा से निपटने और लोगों की जिंदगियों का तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से ये बुलाई जा रही है। इसका और कोई एजेंडा नहीं। बिल्कुल, इसमें सारे अपोजिशन के लीडर्स है ना, इसमें हुकूमत की तरफ से आपने किसी को, या वैसे तो प्राइम मिनिस्टर को ये इनिशिएटिव लेना चाहिए था, लेकिन अगर नहीं लिया तो आप उनको कहेंगे कि वो भी शरीक हो इसके अंदर, या पीटीआई से कोई हो? अभी तो सिर्फ अपोजिशन रहनुमाओं से राब्ता हुआ है, बट अभी मुशावरत जारी है। देखिए अब रात तक इस पे क्या फैसला होता है। मैं एक छोटी सी ब्रेक लेना चाह रही हूँ। ब्रेक के बाद हम इस पे बात करेंगे, जरूर बात करेंगे कि अगर बिलावल भुट्टो जरदारी ने कह दिया है कि हम आपके साथ खड़े हैं और शहबाज शरीफ साहब ने कह दिया है हम आपके साथ खड़े हैं, तो क्या हिचकिचाहट है कि हुकूमत और खास करके वजीर आजम पाकिस्तान उनकी तरफ नहीं बढ़ रहे? ब्रेक के बाद इस पे बात करेंगे, हमें साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन, एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। ब्रेक से पहले अता तारड़ साहब बता रहे थे कि कल अपोजिशन रहनुमा बैठेंगे और इस पे बात करेंगे। मैं शर्मिला आपसे भी पूछना चाहती हूँ, ज़ाहिर है सिंध की सब लोग बहुत तारीफ़ कर रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, सिंध ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है और आगे भी करना है। नेशनल यूनिटी के लिए पीपल्स पार्टी क्या कर सकती है? बिलावल भुट्टो ने इनिशिएटिव लिया, फिर शहबाज साहब भी आ गए वापस और बड़ा अच्छा लग रहा है कि तमाम जो अपोजिशन के लोग हैं वो एक पेज पे, एक सफ़े पे नज़र आ रहे हैं। क्या क्या हो सकता है आपके नज़दीक? पीपल्स पार्टी क्या सोच रही है?
देखिए अस्मा, सबसे पहले तो हमने इसके ऊपर एक कौमी नैरेटिव डेवलप करना है और ये अल्हम्दुलिल्लाह हो रहा है। जो लोग पहले लॉकडाउन के खिलाफ बात कर रहे थे, आज वो सब यही बात यकजा होके कह रहे हैं कि जी लॉकडाउन इज नेसेसरी। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने आज पर्सनली तमाम सियासी जमातों के जो सरबराहान हैं उनसे बात की है इस EPC के लिए। सबसे पहले उन्होंने इस बात का इयादा किया कि जी लॉकडाउन होना चाहिए और प्राइम मिनिस्टर साहब से अपील करी। देखिए बात ये कि ये वक्त सियासत का हरगिज नहीं है, बिल्कुल नहीं, सही बात। दिस इज अ नेशनल हेल्थ क्राइसिस और यहाँ पर हमें लोगों की जानें बचानी है, चाहे वो सिंध हो, पंजाब हो, बलूचिस्तान हो, कोई और सूबा हो। यहाँ पर सबसे पहले हमें हर चीज से, ये सियासत हम करते रहेंगे, एक दूसरे के ऊपर हम तनकीद करते रहेंगे, उसका बड़ा वक्त पड़ा है, लेकिन इस वक्त हमें कौमी एक फरीजा अदा करना है और वो ये है कि हमें अपने जो इंसानी जाने हैं इनको हम जिस तरह अपने न्यूक्लियर एसेट्स को प्रोटेक्ट करते हैं, हमें इस तरीके से उनकी प्रोटेक्शन करनी है। और इसका तरीका ये है कि हम हर चीज भूल जाएं और सिर्फ हम ये कोशिश करें कि किस तरह हम लोगों को इस वबा से बचा सकते हैं और जो लोग इसमें मुब्तला हैं किस तरह उनको सेहतियाब करके उनके घर वापस रवाना। बिल्कुल। अच्छा, पीपल्स पार्टी इसमें अपना हर तरीके से किरदार अदा करने के लिए तैयार है। जो मदद प्राइम मिनिस्टर साहब को चाहिए, जो मदद चाहिए, पीपल्स पार्टी करने को तैयार है। अच्छा, आई थिंक प्राइम मिनिस्टर साहब के लिए गोल्डन मौका है, सुनहरी मौका है कि वो एक नेशनल लीडर बन के सामने उभरे। अनफॉर्चुनेटली हो यहाँ पर ये रहा है कि प्राइम मिनिस्टर साहब कोई भी फैसला करने से घबरा रहे हैं, कतरा रहे हैं। क्यों? उनकी टीम उनको क्या मशावरत दे रही है, कुछ समझ नहीं आता। अच्छा, ये बबरार आपका वैसे तो नॉन पॉलिटिकल एजेंडा है, हम चाहते हैं हलाल अहमर को उससे दूर रखें, लेकिन आप सजेस्ट क्या करेंगे अपनी हुकूमत को या अपने प्राइम मिनिस्टर को? हम सबके प्राइम मिनिस्टर हैं, उनको क्या कहेंगे कि क्या करना चाहिए, इस वक्त ज़रूरत क्या है? देखिए, मुश्किल औकात में सारी कौम हमारी जुड़ जाया करती है। वो कहते हैं ना, डिज़ास्टर्स ब्रिंग अपॉर्चुनिटीज़, तो वो वाली बात है। सो एक अपॉर्चुनिटी हमारे पास ये आती है कि इस तरह के मौक़ों पे हम सब और इकट्ठे हो जाना चाहिए, अपने इख्तलाफात जो है वो दूर कर देने चाहिए। वो शहबाज शरीफ साहब तशरीफ़ लाए, हमें बड़ी खुशी हुई। बड़े मियाँ साहब तो उनसे ज़्यादा पॉपुलर हैं, अगर वो भी आते हैं हमें और ज़्यादा खुशी होती। लेकिन मैं कहता हूँ जो भी आए हैं हम खुश आमदीद कहते हैं। सारे लोग इकट्ठे होकर बैठ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। सिर्फ एक नुक्ता जिसके बारे में मैं कहना चाहता हूँ, खुदारा इस मौके पे सियासत नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल, इस मौके पे अगर हमारी नीयत बाखुदा इस वक्त हम अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के कहें, देखिए हम लोग पहले सोशल वर्कर हैं, मेरी अपनी सारी ज़िंदगी इसमें गुजरी है, खान साहब की ज़िंदगी सोशल वर्क में गुजरी है। मुझे नहीं पता और कोई पॉलिटिशियन मुझे दूर दूर तक नहीं नज़र आता जिसने अपने माँ के नाम पे इतना बड़ा अस्पताल बना। सो हमें अवाम का वो वाला दुख खुद अल्लाह डालता है ना, हम सब के अंदर है। बिल्कुल। लेकिन अब चूंकि डिजास्टर है तो सबके अंदर, बहरहाल हमें जुड़ना चाहिए सियासत से बालातर होके, छोटी मोटी चीजें, छोटी मोटी पॉइंट मारना, उसको खत्म करके यकजा होके कौम के लिए, और बिलखुसूस वो लोग जो इस लॉकडाउन के नतीजे में जिनके घर में खाना नहीं पहुंचेगा, उनका सोचना चाहिए। बिल्कुल सही बात है, ये बहुत अच्छा पैगाम है। लेकिन अता, आपने जैसे कहा कि नेशनल लीडरशिप जो है उसको इकट्ठा होना है, क्या सोच है इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की? और कल जब बात होगी तो उसके बाद किस किस्म की अनाउंसमेंट जो है वो हम एक्सपेक्ट करें अपोजिशन लीडर्स से? देखिए, एक तो जो डाउन है, गरीब लोग हैं, उन तक राशन की और जो अशियाए खुर्दनोश की फरामी है वो हुकूमत वक्त की जिम्मेदारी है। अभी अनफॉर्चुनेटली इंतजामिया नजर नहीं आ रही। आपके पास जिले का टियर है, तहसील है, आपके पास यूनियन काउंसिल हैं, आपके पास नीचे काउंसिल लेवल पे जो लोग मौजूद हैं, सरकारी अमला है, उसको इस्तेमाल किया जाए। आपके पास डेटाबेस मौजूद है बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का, आपके पास डेटाबेस मौजूद है हेल्थ कार्ड्स का, आप एहसास प्रोग्राम का खुद जिक्र करते रहे हैं, बार बार आपने उसका जिक्र किया है, तो आपके पास जो एक है उसके तमाम तर फैक्ट्स एंड फिगर्स मौजूद हैं, उसको जो है वो इस्तेमाल में लाया जाए, नंबर 1। नंबर 2, अभी तक जो कंफ्यूजन फैली हुई है उसको क्लियर किया जाए और फौरी तौर पे मुश्तरका मफादात काउंसिल की मीटिंग बुलाई जाए, वो अभी तक नहीं बुलाई गई। तमाम सूबों को ऑन बोर्ड करके एक ही पॉलिसी पूरे मुल्क में उसका इतलाक किया जाए। वेरी ट्रू। देखिए, प्राइम मिनिस्टर जो सियासी इख्तलाफात को बुलाने की बात है, तो प्राइम मिनिस्टर साहब को चाहिए था कि जितनी उन्होंने कौम से खिताबात किए उसमें सिंध हुकूमत का जिक्र करते। वो पूरे पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर हैं, इस मौके पे थोड़ा दिल बड़ा करना चाहिए एंड दे शुड थिंक लाइक द गवर्नमेंट। वो अभी भी ऑपोजिशन मोड से सोच रहे हैं। आपके पास इख्तियार है, आपके पास वसाइल हैं, आपको पता होना चाहिए
کہ WHO نے کہا کہ ٹیسٹ اینڈ ٹیسٹ، کہ کن علامات کے ظاہر ہونے پر ٹیسٹ کروانے چاہیے، اور جو ٹیسٹ کروانے ہیں اس کی قیمت ریگولیٹ کریں، PMDC کو بحال کریں۔ PMDC ابھی تک بحال نہیں ہے، سسپینڈڈ ہے۔ آپ کی سب سے بڑی ریگولیٹری باڈی ہے۔ ویسے میں کوئکلی میں اس پہ آپ کا رسپانس لینا چاہوں گی ابرار، کہ یہ PMDC کو جیسے آپ نے کہا کہ میں نے سب کو آرگنائز کیا ہے، ان کو ساتھ لے کے چلنا ہے، یہ کرنا چاہیے، اسکریننگ کے اوپر فوکس کرنا چاہیے۔ ہاں جی ایک اور بات جی میں صرف ایڈ یہ کروں گا کہ پیپرا رولز میں اجازت ہے، جو پروکیورمنٹ رولز ہیں، کہ آپ بغیر ٹینڈرنگ کے ایمرجنسی اکوپمنٹ منگوا سکتے ہیں۔ آپ باہر سے جو ڈاکٹروں کی پروٹیکٹیو اکوپمنٹ ہے، جو ٹیسٹ کٹس ہیں، آپ کے پاس جہاز موجود ہیں، ایئر لفٹ کروائیے۔ ہمارے پاس تجربہ ہے، ڈینگی کے دور میں بلڈ سیپریٹر شہباز شریف صاحب نے منگوائے تھے، آپ اس تجربے سے فائدہ اٹھائیں۔ بالکل ویری امپورٹنٹ۔ اب شہباز شریف صاحب کا یہاں پہ آپ فائدہ اٹھا سکتے ہیں، یہ بتا دیں اس کا، اور پھر میں نے آپ سے تھوڑا سا کرونا پہ آپ نے میں خیال ہے کچھ لکھا بولا بھی ہے۔ میں عرض کر دوں دیکھیں اب طارق صاحب کو نا بہت ساری چیزوں کا علم نہیں ہے جو یہاں پر ہو رہا ہے۔ ایک تو نے سول ایڈمنسٹریشن کے حوالے سے بات کی، یقین کریں صبح سے لے کے رات تک میرا خیال ہے ڈپٹی کمشنرز ہمارے شاید 2-3-4 گھنٹوں کے علاوہ نہیں سو رہے ہوں گے، ٹھیک ہے۔ وہ ایک ایمرجنسی سی نافذ ہے، میں ان کے دفتر میں آتا جاتا رہتا ہوں، مجھے نہیں پتا طارق صاحب گئے ہیں کہ نہیں گئے۔ دوسری صوبوں کے حوالے سے جو آپ نے بات کی، دیکھیں 18ویں ترمیم کے بعد صوبے خود مختار ہیں، ان کا اپنا ہیلتھ منسٹر ہے، ان کا اپنا ڈیزاسٹر مینجمنٹ سینٹر ہے، وہ اس لیول پہ کام کر رہے ہیں۔ وزیر اعظم اگر کسی ایک صوبے کی بات کریں گے، وہ ایک پوری فیملی کا ہیڈ ہے، وہ کسی ایک صوبے کے بارے میں بات کرنے کی بجائے ایک بڑی بات کریں گے۔ آپ مختلف صوبے اپنے حالات کو دیکھتے ہوئے اپنی انٹرونشن پلان کریں، اور آج جو ان کا فیصلہ تھا اسی بات کی عکاسی کرتا ہے کہ آپ اپنی لوکل سچویشن کے مطابق فیصلہ کریں، جو میں سمجھتا ہوں ایک بہت ہی اپروپریٹ فیصلہ تھا۔ اور PMDC کی آپ نے بات کی، ابھی جتنے میڈیکل کالجز ہیں 70 میڈیکل کالجز ان کے اویلیبل ہو گئے۔ آپ نے بات کی کٹس کی، کٹس آ رہی ہیں، وہ آرڈر ہو چکی بھی ہیں، اور ڈاکٹرز کی کٹس جو ان کی اسپیشل شوٹنگ ہوتی ہے اس حوالے سے بھی، اور جو ٹیسٹنگ کٹس ہیں، دیکھیں پاکستان میں تو نہیں بنتی، مجبوراً باہر سے لانی پڑیں گی، وہاں پہ پروڈکشن ہو رہی ہے اور وہ آ رہی ہیں۔ آج میرا خیال ہے آج منڈے کو پہنچنے۔ اچھا چل، بہت شکریہ، بہت کچھ کرنے کی ضرورت ہے۔ شرمیلا آپ کا، عطا آپ کا، اور ابرار آپ کا بہت بہت شکریہ۔ ہم سب کو مل کے کرنا ہے، بہت ساری تنقید ہو سکتی ہے، نہیں کر رہے صرف اس لیے کہ ہم نے مل کے اس جنگ کو لڑنا ہے، یہ ہو جائے گی، ہم کامیاب ہوں گے، پھر ضرور بات کریں گے، لیکن آپ سب نے اپنا خیال رکھنا ہے، کیونکہ آپ ہیں تو یہ معاشرہ ہے، یہ ملک ہے، آج پاکستان کو آپ کی ضرورت ہے۔ گفتگو آپ نے سنی، فیصلہ آپ کا۔